ባለፉት አጠር ባሉ ሁለት ቪዲዮ ፕሮግራማችን እንዳቀረብነው እንዳልነው ነዋሪያዊ የሆነ ሁኔታ ወይ ነገር መሰረታዊ ህጋዊ ሁኔታነቱ አንደኛ ሳይፈጠር እና ሳይጠፋ፣ ሁለተኛ ራሱን በተለያየ መንገድ ሳያንጸባርቅ፣ ሶስተኛ የተጻፈ ኮንስቲቱሽን እና የተገነባ ኢንስቲቱሽን ላይ የተመሰረተ ያልሆነ ሁኔታ መሆኑ ነው። ይሄ ነው መሰረታዊ ባህሪው ማለት እንችላለን። የመኖር ነዋሪያዊ የሆነ ኤግዚስተንስ እንዲህ ካልን ዘንዳ በዚህ አይነት ሁኔታ በእውቀት ላይ ተመስርተን ልናተምረን ማለት አንችልም። ምክንያቱም በኤግዚስተንስ ላይ ለርኒንግ ቻናል የለም። ኢንኤግዚስተንስ የኖሌጅ ቻናል አለ። ኖሌጅ ሆኖ ፔሪካሊ ሁኔታን ኢንቨስቲጌት አድርጎ ማወቅ የሚችልበት ሁኔታዎች አሉ። ግን ለርኒንግ ቻናል የለውም። የእውቀት ቻናል ግን አለው። አንደኛው አሁን እንደምናየው አንደኛው ኤግዚስተንሻል የሆነ ሁኔታ እውቀት ስለሆነ ነውና፣ ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ያሉ ሁኔታዎች ምንድን ናቸው ብለን ስንጠይቅ አንደኛው ፍጥረት ዓለም እንላለን። ይሄ ፍጥረት ዓለም የሚለው አስተሳሰብ አሁን እንግዲህ ካልነው ፍጥረት ዓለም ሳይፈጠር ሳይጠፋ ፍጥረት ዓለም ስንል በአማርኛችን ልናለለም ነው ኔቸርን ፍጥረት ዓለም ነው የምንለው። ስለዚህ የተሳሳተ ሀሳብ ላይ ያለው ፍጥረት ዓለም የሚባል ነገር አለ የሚል አስተሳሰብ ላይ ያስገባናል ማለት ነው። ግን ፍጥረት ዓለም አለ ማለት አንልም፣ ኔቸር ነው ማለት ነው። ኔቸር በዓለም ላይ ያሉ ሁኔታዎች ሁሉ ማለት ነው ኔቸር ማለት ነው። ግን የተፈጠሩ ነገሮች አይደሉም። አንዳቸው ናቹራል ኦርደር ኦፍ ሪጅን ናቸው። ክሬት የሆኑ ጥያቄዎች አይደሉም። ሁለተኛ እውቀት ዓለም፣ ሶስተኛ ባህሪ ዓለም፣ የመንፈስ ባህሪ ዓለም ወይ ስቴት ዓለም፣ አራተኛ ህብረተሰባዊ የእነዚህ ህብረተሰብ የኔቸር፣ የእውቀት፣ የባህሪ፣ የስቴት ህብረተሰቦች ይሄንን ሁኔታ ያሟላሉ ሳይፈጠሩ ሳይጠፉ፣ ራሱን በተለያየ መንገድ ሳያንጸባርቁ፣ የተጻፈ ኮንስቲቱሽን እና የተገነባ ኢንስቲቱሽን ሳይኖራቸው አሉ ልንላቸው የምንችለው ሁኔታዎች እነዚህ ናቸው። እነዚህ ነገር ደግሞ ሁሉ ነገር ናቸው። ዓለም ላይ ያለ ነገር ሁሉ ናቸው። እነዚህ ኔቸር የምንላቸው ምክንያት ናቹራል ኦርደር የምንላቸው። ከዛ በኋላ ደግሞ እንግዲህ ይሄን ካልን ዘንዳ እነዚህ ሁኔታዎች ነዋሪያዊ ሊያደርጋቸው የሚችል ጥያቄ ምንድን ነው? why are they existential? by the fact that they are natural, by the fact they are knowledge, by the fact they are the state of mind, by the fact they are ማለት ይቻላል by the fact that they are ህብረተሰብ ዓለም መሆናቸው ነዋሪያዊ ያደርጋቸዋል ብቻ ማለት የምንችልበት ነገር የለም። there must be something that is existential about them. ነዋሪያዊ የሚያደርጋቸው ሁኔታ አለ ማለት እንችላለን። በእውቀት ዓለም ስንፈልግ እነዚህ ሁኔታዎች ህገ መንግስትና ህገ የኑሮ መንግስት፣ የክብር መንግስት ህግ፣ የመኖር ህግ እና የመኖር ክብረ መንግስትና ህገ መንግስት ላይ የተመሰረቱ ሀሳቦች ናቸው። ህገ መንግስት ላይ እና ክብረ መንግስት ላይ የተመሰረቱ ሀሳቦች ናቸው ለማለት በምንችልበት ጥያቄ እንቀመጣለን።
እሺ ይሄን ካልን ዘንዳ ደግሞ እሺ ምን ክብረ መንግስት ምን ህገ መንግስት የሚል ጥያቄ እዛ እንደርሳለን ማለት ነው አይደል? ያላችሁ ጥያቄዎች ካሉ በኋላ እሺ ምን ህገ መንግስት እሺ ኔቸር ያልነው ሁኔታ ፍጥረት የሚለው ኮታን ፍጥረት ያልነው ወይ ኔቸር ያልነው ሁኔታ በህገ መንግስት ይቀመጣል። እሺ ይሄን ህገ መንግስትነት የመኖር ህግ ነው። የኑሮ ያለ ጥያቄ ነው። የማይፈጠር የማይጠባ ግን it has to work out all the time. It has to be engaged in perpetual motion. One concept of perpetual motion የሚለው መሰረተ ኤግዚስተንሻል ኩዌስችን ነው። በፊዚክስም ዓለም perpetual motion ለምን perpetual motion መፍጠር የማይቻልበት ምክንያት ምንድን ነው? መፍጠር አይቻልም perpetual motion። ግን ኤግዚስተንሻል የሆኑ ነገሮች በሙሉ perpetual motion ውስጥ አሉ። take energy at all time without them being created or destroyed or manifesting themselves in different form. Like we think. ስለዚህ ይሄ ጥያቄ እንደሚያደርጋቸው ኤግዚስተንሻል ዴሞክራሲው አንደኛ ጊዜ ታይም፣ ሁለተኛው ሞሽን ሂደት፣ ሶስተኛ ቦታ ስፔስ፣ አራተኛ ሁኔታ ኢቨንት። እነዚህ ሁኔታዎች፣ እነዚህ ስፔሶች፣ እነዚህ ታይሞች፣ እነዚህ ሞሽኖች that allows nature to take energy at all time without it being created or destroyed, and without this events of this time, this space, this motion being individual private property ሳይሆኑ ፕሮፐርቲ የሌላቸው ሁኔታዎች። አንድ ታይም ስንል ኔቸር ማለት የምንችልበት፣ ሞሽን ስንል ኔቸርን በጠቅላላ ማለት የምንችልበት፣ ስፔስ ስንል ኔቸር ማለት የምንችልበት፣ ኢቨንት ስንል ኔቸር ማለት የምንችልበት ምክንያት ሆኖ ያሉ ኢንዲቪዚብል ሆኖ ያሉ ጥያቄዎች ናቸው። በኋላ እንደምንለው እነዚህ ኖት ኦንሊ ዊዝን ኔቸር ኢንዲቪዚብል ብቻ ሳይሆን ዊዝን ኤግዚስተንስ በጠቅላላ ኢንዲቪዚብል ሆነው አሉ። እሺ ያ ኔቸር የምንለው ጥያቄ ይሄ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ የምንለው ጥያቄ በኋላ እናየዋለን። የሴንትራሊቲ ጥያቄ ነው። በዩኒቨርሱ ኢንፊኒት ዓለም ሴንትራል ከሆነ ሀው ዘር ሴንትራሊቲ እንዴት አለ? ሚድል ኢስት የሚል ሚድል የሆነ ሁኔታ ኢስት የሚል ሚድል የሆነ ሁኔታ ሴንትራል የሆነ ሁኔታ አለ ማለት አይቻልም። አሁን ራሴን ሴንትራል አድርጌ እኔ ለማለት የምንችልበት ምክንያት ራሴን ሴንትራላይዝ ማድረግ አለ በኢንፊኒት ዓለም ውስጥ ማለት ነው። ብቻ አይቃል ነው የሆነ ፕራይቬት ፕሮፐርቲ ሁኝ የለሁም። እሺ ማለት ነው እንደማለት ነው። ሶ ኖት ኦንሊ ሴንትራሊቲ ብቻ ሳይሆን ኤክስተርናሊቲ ደግሞ የለውም። ሃይካኖት ኤክስተርናሊቲ ኤክስታብሊሽ ካለው ሴንትራሊቲ ኤክስታብሊሽ ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ኤግዚስተንስ አሁንም ይሄ ሴንትራሊቲ እና ኤክስተርናሊቲ የሚለው ሁኔታ ደግሞ ሁነ የለውም አይደል? እሺ ስለዚህ ይሄ ታይም ሆነ ሞሽን ስፔስ ሆነ ራሱን ፕራይቬት ፕሮፐርቲ ሴንትራላይዝ አድርጎ በዩኒቨርስ ውስጥ አለው ማለት በሚችል በኢንፊኒቲ አለው ማለት በሚችልበት ጥያቄ የለም። የኔቸር ቫሪያብል ብቻ ሳይሆን የኤግዚስተንስ ሁኔታ ሆኖ ይገኛል። ኢንፊኒቲ እና ኢተርኒቲ ሆኖ ይገኛል ማለት ነው። እሺ የስቴት ጥያቄ ደግሞ ስቴት ኦፍ ማተር የሚለው ጥያቄ ደግሞ ሁለተኛው ኤግዚስተንሻል ሎው ነው። እሺ በዚህ ላይ ሊኩዊድ፣ ላይት፣ ጋዝ፣ ሶሊድ የምንላቸው ደግሞ ኤግዚስተንስ ዴሞክራሲዎቹ ሆነዋል። እነዚህም ደግሞ አሁን ሴንትራሊቲ የላቸውም። የኤግዚስተንስ ቫሪያብል ኦፍ ዴሞክራሲዎች ናቸው። በኖሌጅም አይዲያ፣ ማተር፣ ኢምፒሪካል ሜተድ፣ ፋንክሽናል ሜተድ የምንለው ጥያቄ እንደዚሁ ጥያቄ ነው። በሶሳይቲም ኮሚኒኬሽን፣ ትራንስፖርቴሽን፣ ሃቢቴሽን እና ፕሮዳክሽን እና ኮሚኒኬሽን የምንላቸው ሁኔታዎች ኮሚኒኬሽን፣ ትራንስፖርቴሽን፣ ሃቢቴሽን፣ ፕሮዳክሽን የምንላቸው ጥያቄዎች ኤግዚስተንሻል ዴሞክራሲ ነው። እነሱም የኤግዚስተንስ ነው ኢንዲቪዚብል በሆኑ ሀሳቡን የምናገኛቸው።
በኋላ እንግዲህ ምን አይነት ቀልድ አለማችን ምን አይነት ቀልድ ውስጥ እንዳለና ያንን ቀልድ እሱ በሪያሊቲ ማግኘት እንችለዋለን አናገኘውም የሚሉ ጥያቄዎች እንደርሳለን። እሺ ስለዚህ እንግዲህ ባልነው ሁኔታዎች የተቀመጡ ማለትም በህገ መንግስት እና በክብረ መንግስት ላይ የተቀመጡ ሁኔታዎች የመፈጠር የመጥፋት የተለየ መንገድ የማንጸባረቅ ብሎም የተጻፈ ኮንስቲቱሽን እና የተገነባ ኢንስቲቱሽን ማለትም ሴንትራሊቲ ወይ ኤክስተርናሊቲ ባህሪ የሌላቸው በትክክል አቀማመጣቸውም ደግሞ ምንም ነገር በዓለም ላይ ያለ ነገር በሙሉ ኢንፊኒቲ ውስጥ ያለ ነገር ሁሉ ይሄ ሁኔታ ሁሉ የሚገኝ መሆኑን ማለት ኢንፊኒቲ አንድ ላይ ብቻ ነው ያለው ማለት ነው። ሁሉ ነገር ሴንትራላይዝ ማለት ካልቻለ ኤክስተርናሊቲ አለ ብሎ ሁሉ ነገር ኢንፊኒቲ እና ኢተርኒቲ ብሎ ያለው ብቻ በዛው ሰው ሳላው እንደዚህ አቶል ታይም የሚያደርገው ኢንተርናል የሆነ ሀሳቦች አሁን ያላቸው ሁኔታዎች ዴሞክራሲ የምንላቸው at all time ኢንፊኒቲ ኤግዚስተንስን ኤስታብሊሽ ስለሚያደርጉ በዚህ ጥያቄ እናገኛቸዋለን ማለት ዘዛ ይሆን። ግን ሆኖም ግን ይሄ ሁኔታዎች ሆኖ ሳለ እውነተኛው ሁኔታ ይሄ ሆኖ ሳለ ኮንትራሪ ቱ ዚስ ትሩዝ ማለት ከዚህ እውነት ሀሳባዊ ርዕዮተ ዓለምና ቁሳቁላዊ ርዕዮተ ዓለም የምንላቸው ርዕዮተ ዓለሞች ዓለማችንን ለሁለት ከፍለው ነው የሚያዩት። አንደኛው ክሪኤሽኒዝም አይዲያሊስት የምንለው አይዲያሊስት ርዕዮተ ዓለም የምንለው ወይ ቲዮሪ ኦፍ ኖሌጃቸው የምንለው አይዲያሊስቶች ክሪኤሽኒዝም ነው። That they establish some supernatural power of existence that cannot be seen or touched, that cannot be felt by hands or seen by eyes. የሆነ ግን ፕሬዘንት እና ፕሬዘንት የሆነ አስተሳሰብ ነው። እሺ በፍጥረት ዓለም የምንልበት ምክንያቱም በፍጥረት ዓለም ያለው ነገር ሁሉ የሆነውን ነገር ሁሉ የሚያደርገው እሱ ጥያቄ ነው የሚል አስተሳሰብ ነው ማለት ነው። ያ እንግዲህ ዓለም ፈጣሪና ፍጥረት ብሎ ይለየዋል። እሺ ማለትም በዩኒቨርሱ ውስጥ ነዋሪያዊ የሆነ ሁኔታ አለ። እሺ ደግሞ ጊዜያዊ የሆነ ሁኔታ አለ። እሺ ጊዜያዊ የሆነ ሁኔታ አለ። እሺ ጊዜያዊ ማለት በየጊዜው የሚለዋወጥ ነገር ማኒፌስት ሰልፍ ዲፍረንት ፎርም የሚያደርግ ኮንትራሪ ቱ ሎው ኦፍ ኤግዚስተንስ እንዳለ ነው። እሺ ስለዚህ በፍጥረት ዓለም የተለያዩ ፍጥረቶች ደግሞ አሉ። በሶስተኛ ደረጃ ሲቀመጥ ደግሞ የተለያዩ ዛፎች፣ አንበሳዎች፣ ነብሮች፣ ፀሐዮች፣ ሴቶች፣ ወንዶች፣ ጥቁሮች፣ ነጮች፣ አይጦች፣ ፈረሶች በተለያዩ ሁኔታዎች በዚህ በኢንቪዚብል ሀንድ ተፈጥረዋል። ፀሐዮች፣ ጨረቃዎች የሚል አስተሳሰብ እና መሰረታዊ ጥያቄውን ነን ክሬቲቪቲ ዲስትራክቲቪቲ የሚለውን መሰረታዊ ህጋዊ ኤግዚስተንሻሊቲ ኩዌስችን አድርጎ ያለ ሁኔታ እናገኛለን። በሌላው ደግሞ ቁሳቁላዊ መንግስት ማተር ካኖት ቢ ክሬትድ ኦር ዲስቶርድ ማቴሪያሊስት ቪው ኦፍ ኤግዚስተንስ ማተር ካኖት ቢ ክሬትድ ኦር ዲስቶርድ በት ኢት ማኒፌስት ኢትሰልፍ ኢን ዲፍረንት ፎርም የሚለው ጥያቄ ላይ ይደርሳል። አንደኛ ጥያቄ በኢንፊኒቲ ውስጥ አሁን እንዳልነው ፐርስፔክቲቭ ፓርቲካል ምክንያቱም ፈርስት ሎው ኦፍ ተርሞዳይናሚክስ ስፔሲፊክ ቫልዩ ኤስታብሊሽ በማድረግ ላይ የተመሰረተ ጥያቄ ይሄ ማለት ፋይ ባቃጥለው ሳሩን ባቃጥለው the result was given by that activity show me that the sum total of energy holds the same in terms of mass. So I burn the weed or the wheat or the wood, and I get ashes and I get oxidation like carbon monoxide or carbon dioxide, depending on what kind of material I burn. And then, but if I measure the amount of mass that's given by matter manifesting in different form, the amount of matter, the amount of energy stays the same. Okay. But that fails. But how could we establish a given value centrality? How could we establish sum total of energy in infinity? What the sum total of energy
in boundless space. Something not. Therefore, it negates the primary primary concept of existence, which is non-manifestation in different form. የሚለውን ኮንሰርን ያደርጋል። በዛ የተቀመጠ ይሆናል። ስለዚህም በዛ ላይ ተመስርተን ክሪኤሽኒዝም አንድ ማቴሪያሊዝም፣ ቢግ ባንግ ቴሪ፣ ኢቮሉሽነሪ ቴሪ፣ ኢንቴሊጀንት ዲዛይን የሚሉ አስተሳሰቦች በህብረተሰባችን በቤዚስ ኦፍ ኤግዚስተንሻል ክሪኤሽኒዝም making a car, I will bring solid from this and ideas from this, and I see water boiling. If I put a lid on it, she push the steamer pushing the lid, and I put a stone on it, and still is capable of pushing it. Then I see that there is power in this relation between water and fire, and I can assemble the car, and I form things in the matter. በዛ አይነት ክሪኤሽኒዝም፣ ኢንቴሊጀንት ዲዛይን፣ ቢግ ባንግ ቴሪ ቢግ ባንግ fertilization between the man and woman can be identified as Big Bang theory. And then resultant manifest in different form or emergence of one form of matter, because through evaporation of condensation መሄድ ይኖርብናል። ከዛ ጥያቄ እሱ ቢግ ባንግ ቴሪ እና ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ certain kind of bacteria that emerges within this on the basis of the fact that there was specific kind of charges like electrons and protons and the neutrons were formed within the Big Bang theory that was able to create a specific kind of bacteria that's responsible for the emergence of biological life on the after the Big Bang theory, and also for this called the evolutionary theory and manifestation of matter in different forms. She starts given like man, woman, engaging in sexual activity, enjoying sex kind of thing. Child is asking his parents about whether are you talking about sex when they're talking about some important questions. አይነት ሁኔታ ጥያቄ ነው። ይሄ ጥያቄ እነዚህን ጥያቄ ያመጣል ማለት ነው። ማለትም ለእነሱ ፈጣሪ የማይታይ የማይዳሰስ ኦምኒፖተንት የሆነ ያለውን ሁኔታ ሁሉ የሆነ ሊለውጠውም ሊያጠቁረውም ሊያነጣውም ሊያገረጣውም በሚችልበት የተቀመጠ ሆኖም ግን እሱን የሚታይና የማይዳሰስ ነው። አሁን ደግሞ በማቴሪያሊዝም እንዳልነው ደግሞ ቁሱ ከኢንክሬዲብል ዲስትራክቲብል በሆነ መንገድ የተቀመጠ በዚህ ማኒፌስቴሽን ፍሮም ፎርም ሌላ ፎርም ኦፍ ማተር ሆኖ ተቀምጧል እንጂ ሌላ ብዙ ታርጎ ሌላ ፎርም ኦፍ ሪዘን ይሰጣል እንጂ ሳም ቶታል ኦፍ ኤነርጂ ሆል ዘ ስቴም በሚል አስተሳሰብ ላይ ተቀመጠ። አንደኛውም ኤግዚስተንሻል ይሄን ሁሉ ነገር ኤግዚስተንሻል ብሎ ማየት በማይችልበት ማኒፌስቴሽን ኦፍ ማተር ዲፍረንት ፎርም ብሎ በሚያይበት ጥያቄ ተቀመጠ። ሌላው ደግሞ በጥያቄ ደግሞ there was a time event where there was some power of creation that creates them to become whatever they are. But we said the only thing that exists are just things that we have defined as nature, we have defined as knowledge, we have defined as state, we have defined as society. Having existential democracy, that all each of them is given by being as existence. They satisfy existence at all time. በሚል አስተሳሰብ ይቀመጣሉ ማለት ነው። ይሄ ሆነ ከሆነ በኋላ እንግዲህ ይሄ እንደዚህ አይነት አይዲዮሎጂ ከመጣም በኋላ ምን አይነት ሶሳይቲ ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። kind of society that we create on the basis of the idea of the philosophy and theology that we define, establish for ourselves. We create, you see, as Mark would have said, that the values of the ruling class, meaning is the value of the whole society.
becomes the value of choice, whether Judaism, whether it is Catholicism, whether the Buddhism, whether Hinduism, whether all other kind of materialism or the Big Bang theory, any kind of ruling values that a group of people, that ruling class group, becomes the value of whole society. ይሄ ከሆነ ዘንዳ ምን አይነት ህብረተሰብ እንፈጥራለን ማለት ነው። ስለሆነ ያ ህብረተሰቡ እንግዲህ ህብረተሰብ ከሆነ ሶሳይቲዎች ፒፕሉ ሀብ ቱ ቢ ኤግዚስተንሻል ሎ ኤግዚስተንሻል ዴሞክራሲ በሆነ መንገድ መስራት ይኖርባቸዋል። የሶሳይቲ ኤግዚስተንሻል ሎ ሆኖ መቀመጥ ይኖርባቸዋል። At the same time, they have to be able to give the existential democracy within them. The existential that allows them to work at all time. የሚያደርግ ሁኔታ መፍጠር ሳይሆን ውስጥ ሆኖ መገኘት ይኖርባቸዋል። ግን ፈጣሪ ያላችሁ ካልናቸው they lose that beingness. that beingness lose ያደርጋሉ። You are some kind of creation by some supernatural power. If you are creation by supernatural power, you are not a power in your own self. You're not a power in your own self, and you are nothing. You are creation, and since you are creation and you are nothing, and you are therefore you cannot be existential law of society. Therefore you cannot give existential democracy to society, because you are some kind of creation by the supernatural power. More so, the supernatural power has created, like Aristotle would have said, it has created humans and animals, as humans are thinking animals, and they can control the animals because they are created to think. Like so that the humans are thinking around, and therefore they have to be able to rule the creations, the creation. Those creators that are not capable of thinking. They act like some kind of because of an idealist thing. They are chosen people by the Creator. Then they become the policeman of God. They are there to protect God. They are policemen, but to say that this creation, they are created by God. They don't have existential democracy. They cannot give existential democracy. They do not have existential law. Therefore, they are subject to oppression by not only by the Creator, by those people that are also created, but they are created to be chosen differently, to be like in the material world of super race or master race, by manifestation of matter in different forms. But by the manifestation of matter in different form, they become a super race, and then some become decent, some become superior, some become inferior. Like we say that like Marx would say, originally we are animals, essentially animals, but now we are humans. We have manipulated, and then we can control, we can use animals and plants for our own use, and the same thing in society. Then these are super races that can form and shape, and they can clone beings, humans, and they can create just like the Creator, become also because but not by manifesting different form through evolutionary theory. And because through natural selection, through adaptation, through inheritance, they acquire certain characteristics that makes them better than other people, and that certain people less, like the survival of the fittest kind of thing.
በዚህ ሁኔታ ነው ሶሳይቲያችን ያለው in an ideal world by become policeman of God. That's why these terrorist groups that are extreme terrorist groups are saying to the world. So they are not only that, they are willing to sacrifice their lives in order to protect, to police the kingdom of God, their creator. And this and negate the will of the people that necessarily and sufficiently exist as having existential law and existential democracy, and deny them that by the says that you are created, you are nothing, and you have to be policed by religion policeman, in order to put you in place and to follow laws of the creator. They cannot give democracy in society. So how is it then the private property in terms of those people who take over by what we just said? They have control over the land, the peasants. They have control over the people, the labor power of the people, and they have control over how much wages they pay them, and they will have control by making prices to take back the money that they give for the workers in order for rent and for food and things like this, for clothing. As they say, they provide them, and then they should create a party system where they write constitution and build institution in order to enforce their will in society. Okay. So what there is? This is the party of the private property. This conservative and ultra radical Islamic or whatever religion groups. They are there to protect the fact that these people are nothing. They are creation. By the mere fact that the people are nothing, then private property can use them to say you are nothing. You cannot give democracy in society. See? So they are two enemies of the world, of the people, as they are working together, but they are trying to make sure to tell the people, they don't know these are terrorist groups, they are terrorist groups, but they are not really for them, not for Saudi Arabia government, nor for Iranian government, not even now for the United States government. These are not terrorist groups. They are there to justify the way United States or people hold power within society. Control the people through taxation, control the people through prices, control the people by being the givers of jobs in society, and they are the omnipotent and omnipresent on the life of the people. So there is no duality between them and them. This is what the people have to understand. This is the true nature of what's happening there. There is no contradiction in essence. That's why this guy is going to Saudi Arabia and trying to make agreement with Saudi Arabian government. He's going there and bowing down to Saudi Arabian way of life. And accept them as which they cannot fight their own self. They are trying. These are the values that put them where they are. Because they are like chosen people on society. They are kings and princes. Where the people are nothing. They don't have existential law, and they cannot give existential democracy. So and then this party system that representing different group of people. Actually, they think that the people, a certain group of people that are Catholic, that are Protestant, they can do Orthodox or whatever, that are giving them democracy in order to establish society in the private property. In the United States of America or other part of the world. Therefore, that is the kind of world that we live in. But as we said, there is no centrality in the world. There is no eternity, there is no externality to the world. They cannot really establish themselves as a central point of existence. Therefore, they cannot establish such kind of as a joke.
But when they do it in life, it's just like you throwing acid in the face of your girlfriend, and then that's exactly what's happening to society. These people are throwing acid in the face of society, so make it unable to live, and they think that they're living by thinking of they getting whatever they want from which they cannot, because they have no central way of life. There is no centrality in the universe. And see, they cannot centralize and say they are actualizing this kind of event in space. And see, because as we said, the sum total of energy cannot be even established in infinity, and zillions, I mean zillion galaxies with 180,000 measurable distance, light years of measurable distance, 180,000 light years of space. Zillion of them are not even 1% of infinity. They cannot really establish private property of themselves. Zillion of them. Zillion means trillion, quadrillion, quinquillion, septillion, octillion, novillion, alpha, zillion of them cannot even establish a center point of existence. In that way, then that's their joke. But they do affect, like, peasants and their way of enjoying being within the law of existence and being the existential law of society of the energy is taken away by them, by the fact that this group of people are savagely and ignorantly are actualizing terrorist activity in their life. That's what it is. Next time we'll try to prove, we'll show that how essential law and democracy in essence existentially work. We use knowledge, which is the only thing that there is to know, and how knowledge work according to existential law and existential democracy. Thank you.